time is knock knock. It's 3 a.m. in the morning. Then, yan. Nag-wake up na po ni. Akong palangga si baby number 2. Hi everyone. Hello viewers. It's me, Baby Dragon. Magmatya na siya dengan akong Baby Dragon. Ang mama, mura nagnaog, iring gibidli, kay way tulog. So, mo niya mong buhat mga viewers. So, mas okay na lang ni inani kay dili maghilak o maghilak yun sa like a dragon. You like a dragon, right? Dragon. Kung ibot ang kusog kay mo hilak, pero kung gusto na siya. Or depende sa siyang mo. Madadada. I love you. I love you. I love you. I love you. Ba 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 bam bam ba 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 bam 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 bam. Kasabot na ini. Kasabot na dai. Ako mga laparo man. Bagay. Kasabot na dai. Ha? Really? Really? You understand, Mamina? You understand, Mamina? You understand, Mamina? 4:30, you eat na, okay? 4:30. Hello, bye-bye. Namaste, bye-bye na. Bye-bye, everyone. Oh, shush. Bye-bye, everyone. Kahimos na lang yun. Kahimos bunalan. Himos bunalan dahil ito.